Tripura ha chini no ha Tongmani hai. Hani Malik Wngna গণতন্ত্র হা শাসন খাইনি ক্ষমতা নিন্থান মাতং নেই রাজতন্ত্র মহারাজা বীর বিক্রম মানিক্য বাহাদুর পর্যন্ত চিনি ম ত্রিপুরা স্বাধীন রাষ্ট্র শাসন ক্লাইকা 1949 জরা বিনি পরে যখন গণতন্ত্র আরম্ভ আজ ওরা নিসিমি কিন্তু চিনি তিপ্রাসারং ইয়াগো মহা শাসন খাইনি পাওয়ার করি খাইছে মুখ্যমন্ত্রী ওংখা হাস্তেনি যত নিসলাই তাংক্রাক দেননাই ফানক্রাক দেননাই ক্ষমতাশালী ব্যক্তি হয়েছে বিনি বিসিং তিনিও যত কিছু তিনি 1949 নি সিমি 2022 পর্যন্ত খরক বুসুক চিনি বরক মুখ্যমন্ত্রী খাইছে দশরথ দেব থৈননগ 5 বছরনি মুখ্যমন্ত্রী বাদ রেখে যতন বুইনিবো সামাংনর মুখ্যমন্ত্রী খাইছে তিনি চং এডিসি ইনি স্নাম রিজার্ভমানি ইয়াগুলো এডিসিনো শুধু একমাত্র স্ট্রাকচার স্নামই তনিকা বিনি কোনো ফান্ড করে রাং করে হয়েছে ডেভেলপমেন্ট খাইনাঙ্গা রাং নাঙ্গো রাং রিজাগিয়া প্রজেক্ট রহরনা নাঙ্গো দিল্লিও কা সুজাগো রাজ্য সরকার ভাই जों কোনো বখাগো ইয়গনানি চিনি কোনো লামা করি খাইছে তিনি আইন শৃঙ্খলানি ক্ষেত্রে পুলিশ কাইসানি ক্ষমতা চিনি করি খা পুলিশ খরকসানো লামাও ডিউটি রিনানি দাগিনানি আ ক্ষমতা চিন বরং করি খাইছে তাঙ্গি নাং মনো তো বুজক লাইনা কগলিয়া হয়েছে মুংসা করি খা করিয়েও जों গনাংনানি হাস্তেনি মালিক না হংকাই এডমিনিস্ট্রেশন পলিটিক্স চিনি ইয়াফাও মা ফাইনি হয়েছে বিনি বাগৈ 60টা বিধানসভা কেন্দ্রও 20টা বিধানসভা সিট তৈরি কোনো সময় जों তৈ ম রাজ্যনো চালুগি মানলিয়া বিনি বাগৈ তিপ্রাসারক যে জায়গাও তঙ্গ বিশেষভাবে এডিসি নি যে বাউন্ডারি খাজাক বন খবইতে বিনি ফাতারো তিপ্রাসা তংনাই রুনুতই গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড স্টেটহুড जों তাবুক নাইও হয়েছে মনি বারাবো যদি বুজক জাংনাই কক তংখাই गोबांमा इतिहास सिनाय लाइबुमा सिनाय बरक रक तंगो बरक बो साइ खोनारनाय मकुनो पॉलिटिकल लेक्चर नि बिसिंगति सिमि तंनाय रनतुई ग्रेटर त्रिपुरालैंड स्टेटहुड जों ताबुक नायो हैছে मनि बाराबो जुदि बुजक जांनाय कक तंखाय गोबांमा इतिहास सिनाय लाइबुमा सिनाय बरक रक तंगो बरक बो साइ खोनारनाय मकुनो पॉलिटिकल लेक्चर नि बिसिंगति सिमि पॉलिटिशियन रक साखेनो त्रिपुरालैंड बा ग्रेटर त्रिपुरालैंड नि दाबी नांगियानि सानानि कक गयाइছে তিনি লেক চমুনি বাজার থাংদি খোয়াইও থাংদি গুল বাজার থাংদি তেলিয়ামুরা বাজার থাংদি বাস গাড়ি কাথানিং থং ট্রেন গাড়ি কাথানিং থং এভরিওয়্যার जों कुबुइनो माइनरिटी इंगि थांगाइছে माइनरिटी नि डेमोक्रेसी को कोनो जागा करे मेजॉरिटी ना काइसानो लामा जों जे 14-15 লক্ষ বরক তংনাই जों बाय जोंनो काइसा हास्ते चालकनानि आ क्षमता मारनाय बिनि बागैनो ग्रेटर त्रिपुरालैंडनि दाबी कासाव हयছে এবং फाइनाय 5-6 तारिखो जंतर मंतर दिल्लीও थाङै जों ग्रेटर त्रिपुरालैंड डिमांड तिसावै आरो सिटिं डेमनस्ट्रेशन नंनाय जेनि वारियर्स যারা थांनाय তিনি বরক 3টা নিজরাও আগরতলা স্টেশন থেকে নিউ দিল্লি ও বরক লামরনাই वारियर्स जोंनो डिसिप्लिन नि बिसिंगतै थांनानि गाहाम गोरोंकै सौगैनानि आ कबकमुं आं नारागयছে हामबाय ताबुक नायदि दिल्ली हाय जागाव 1 লক্ষ বরক थांगिबो बरक कम 3 লক্ষ बरक थांपानसे कुटी कुटी बरक थांगै अब डेमनस्ट्रेशन रफानो आबो बरक बांथाय हायছে किन्तु चिनी डेमनस्ट्रेशन अमो तिप्रामथानि सिम्बलिक तिप्रामथानि इंगिनो अरो महाराज तंनाय गोबांमा आदंरक तंनाय सार बिके रांखलाहि बरक तंनाय जारा तिप्रामथानो तैदुलि तंनाय बरकनि मेजॉरिटी बरक न थांगै भारत हाकतरनि आचुगै तंनाय चालुगै तंनाय कर्णधार रगनि बुखुनजुओ चिनी ग्रेटर त्रिपुरालैंडनि दाबि तिसाना बागिसे जों थाङै दङ
हाइफानो चिनी हास्तेओ चिनी गोबांमा आमचायो ग्रेटर तिप्रालेन एवेयरनेस पान्दा एवं ग्रेटर तिप्रालेननि दाबितै गोबांमा प्रोग्राम दं सलिमा बिसिंतिबो भारत हाकतर चालुकनाय आचुक तंनाय तांफांदोंबर गाहाम नसिउ फियाबा रायदानि बिसिंतै दाबिनो डिमान्डनो तिसानानि बागै जन्तर मन्तर जों आचुकनानै नांगौ हयছে যারা थांमाया आव बरं बागै जोंबो दुख नांगौ कारण घरे घरे जने जने बारा रुई रां रुई लांनायनि क्षमता तिप्राम थानायाबो गोरै हयছে फियाबा नगो आचुक तुतैनो सोशल मीडिया टीवी रेडियो नि बिसिंतै नरनि जे समर्थन नरग्रेनाय अमबो किन्तु आरो गने जागनाय काउंटंनाय बखानि समर्थन नगो तंगै पाराव तंगै कामियो तंगै समर्थन फ्लाइमानि मबो बेलाई समर्थन कतर